લિંબાયત વિસ્તારમાંથી બોગસ તબીબ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। બોગસ તબીબ ઝડપાયા છે, જેમાં સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં બોગસ તબીબ ઝડપાયા છે। તો ડોક્ટરનું નકલી સર્ટિફિકેટ મેળવી અને ક્લિનિક ચલાવતો હતો તબીબ, તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે। નકલી ડોક્ટર દર્દીની સારવાર કરતા હતા, જેમાં અસલી ડોક્ટર તરીકેની ઓળખ આપી અને સારવાર કરતો હતો। લિંબાયતના અલગ અલગ સ્થળોએ રેડ પાડવામાં આવી હતી અને તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે આ નકલી તબીબ ઝડપાયા છે। બાતમીના આધારે રેડમાં 3 ડુપ્લિકેટ ડોક્ટરને ઝડપી પાડ્યા છે। દવાનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો છે। સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો કુલ રૂપિયા 1.12 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ કબજે કરી કાયદેસરની कार्यवाही કરી છે। इसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लिंबायत पुलिस स्टेशन विस्तार में कुछ लोग बिना अथॉरिटी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने जो आरोग्य विभाग की टीम होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके साथ मिलकर रेड की थी, जिसमें हमें 3 लोग मिले हैं, जो तीनों किसी भी तरह की अथॉरिटी ना होने के बावजूद एलोपैथिक दवाएं देकर लोगों के जान के मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम धर्मराज यादव, एक राजेश यादव और एक दीना आदित्य कलिता करके है। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 1,12,000 का मुद्दामाल रिकवर किया है पुलिस ने, और उनके पास कोई भी डिग्री भी नहीं मिली है। ये लोग किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी अभी हम जांच कर रहे हैं। किन लोगों को इन्होंने इंजेक्शंस दवाएं दी हैं, इसका किसी को कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ है कि नहीं, वो भी हम तब जांच कर रहे हैं।